салом алейкум апаҳо хоҳарои азиз, арӯсакҳои муҳтарам, модарои арӯс, хуштоманои арӯсо, келиндоро, келинкуно дига ба ҳоҷат инаи 10 та занака файродкунӣ ва ядек авқот 4 чойник чой дига дар кор нест. Биёен меҳнат намекунен. Я ҳафта да туй мекардагиё дай духтарако курпачора хушругишона бинен корои мошина ҳай духтаро да ҳама ҷо то 450 сомон ҳаст. Дар ин ҷо духтарако 350 сомон. Ма ҳозир навора аз сех кардесам аз бозор бигем ки не хато намекунем. Инҷа сех ҳай духтарако ҳозир ма рангоша нишон метим. И хушруги курпои арӯсира бинен духтаро аҷоиб бот фасон пахтошон пахтои тоза ғавсакак чуна ки гуфтем мошинагиай дарзи мошинаҳай духтаро нархошон супер аксия бо рангош ҳаст духтарако бо дигар рангша овардан гирем шумо нархо 350 сомон да ҳама ҷо 450 сомон ай баъд духтарако корои дастиам ҳаст духти мақсад сузану ришта қати медухтагишам ҳастай ё бо расветка доран ватсапи фурӯшандара хилҷа менависен занакай дар ватсап ҷавоб метиҳад метавонед заказ кунед доставка рой мекунад ина корои дасти ё чанд гуфтед аксия кадӣ 280 сомон корои дасти 6 та занако дар рӯи сименти хинак майда дастдӯзӣ кардагиан чуна ки гуфтам дига ҳоҷат ба авлоду аҷдода ҷамъ кардану рафту омад кардану даводав нест фақат чизои тайёр харидорӣ карда туёра сар мекунем. Худо бахти духтаро бачора сарав албатия. Айё бо духтарои хушруги ман расветка дорам. Ман чуна ки гуфтам сех да навор кардестам. Мақсад савдои бигем бозорӣ нест. Бо агар хоҳем ки сехшон биёен, ман рақамҳои апара дар рӯи экран мондагим калон навистагиай метавонен даромада заказ кунед аз наздик дидан хоҳем бо худшон суҳбат мекунен суруғаи сехшонам меган маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда мегирем. Ё ҳамаш расветка дора ватсапшон да нависен адени расветкаша мепартоян. Мадай курпача бояд харид кунед ки намедонӣ аз куҷо харид кунӣ бо нархҳои дастрас. Мо аз сех навор карда истодаем духтарако доставка ай ҳама хуб кори доставка рақамҳои фурӯшанда дар рӯи экран метавонед даромада фармоиш диҳен качестве бошон хушрук пахтошон тоза доставка равон мекунанд да ҳама ҷо 4500 сомон дар яфаймо бошад нархш 3500 сомон 4 курпача 4 болиштай духтарако ҳоз болишам нишон метим лула болишташон гатови набудай саҳар будай фурӯхтиан алакай фармоиш доштиан равон кардиан ҳозир лула болиш нест лекин лула болиштам дора ира хушругиша бинен аҷоибот фасон нархш беҳад аст 3500 сомон бо кас чанд комплект мехоҳад арзон мекунед на комплект харем бо арзон мекунанд духтаро мо сех навор кардесем мақсад савдои бозорӣ нест бигем хато намекунем ай ҳамин нархҳо бошад бояд намуд дига курпача биёред ҳозир бо духтарако ҳамин намуд нархҳо бо як намуд дига мепартем инстаграм надоранд фақат ватсап доранд ватсапшонда метавонед даромада фармоиш диҳен ман нарх навора дар инҷа дидам бовар кунед қариб и қак мондаги ҳисоби рӯза айса нарх навора шуниданай қариб беҳуш шавам ирам ҳамчунин духтаро 3500 ирама 3500 сомон лула болиш дорада 4 курпача 4 болиш 2 лула болиш дорада 2 лула болиштай ина болиштак шабирен иқа хушручай духтаро качествои боршон хушрӯй нархошон бо арзон меша касе конкретни харидоре бо нарх дорен ҳамин хел бо нарх бошад ҳамин нарх партуфтан гиред 3500 сомон 4 курпача 4 болиш духтаро ана расветкаи ибда и серира молочнишам бадай духтарако тагошон по цветои худшон бай дорад чӣ меган хеле балхо дорад духтарако ирам ҳамчунин светошон телефон дар рости иҷа ки се хастай мағоза нест ки равшани бисёр диҳан камтар торик омадесе бо ватсапшон нависан адена шояд сурат партен хушрубе ина молочни духтарако нархш 3500 сомон 4 курпача 4 болиш поронтиҷи бозӣ накунед духтарако ма як ҷоеро навор мекунам ки нарх навора мебинем бовар кунем меғалтен курпачара хушругиша бинен нархш 2300 сомон 4 курпача 4 болиш бо лула болиш дорам бо плюс туфа дорам бо плюс ман ай сех навор кардесам нарх наво гӯё ки бесом ина туфаҳошон духтарако нигоҳ кунед духтаракои хушрӯ 2300 сомон аввал молочни нишон додем сери ва бирӯзовӣ мешавад писташ бирӯзовӣ цвет духтаракои хушрӯ ина 2300 сомон 4 курпача 4 болиш 2 лула болиш 2300 сомон ина туфа
قیافش دخترو در پیش موندگی 2300 2300 و 2300 بازم 2300 فقط دستافکا هم به شهرهای روسیه هم داخل تاجیکستان داره. شما نشاط دستافکا در واتساپشون نویسین، سوالا شما دا جواب میتین. دخترکا بسیارتون اولی سروغا میپرسین. سروغا همین سخه دخترو، مقصد نمیتونن که شما را سخ بیارن. موجود اگر خریدار کانکریت باشه با قدیتون صحبت کنن، لیکن دستافکا باشه با آسان‌تره. رقم‌های اپرات در روی اکران موندن، میتونین در اومده فرمایش دین. ویبر در اینجا زیاده از 20 نمود زیادتر، در 40 نمود زیادتر کورپاچه دارن. یا هم همین نرخ اپر 2300 تومان باور میکنین. زیاده از 60 نموده، زیاده از 60 نموده. این دیگه نرخ یا این 2300 تومان قالینی را دخترها کورپاچه‌ش خوشروگیش ببینین. 2300 تومان باور میکنین. اینش 2300 ایام 2300 ایناش هم 2300 ویبر در اینجا دخترکو بسیاره. امروز ما برایشون نوارای جالب و دیدنی با نرخ‌های دسترس از سخت کردگیم دخترکو باوری دارم. فرمایش دین پشایمون نمیشوین. این خیلی نرخ نوا 100% با گارانتیش میگم در تاجیکستان نبود و نمیشود. فقط نواری ما شد 2300 تومان امروز دخترکو. مرحمت. بچه‌های عزیز، بازم نواری ما هست کورپاچه های با نرخ دست است. این یک مدل 1500، اینم نرخه یا این مدل 1500، این مدل 1500 سریه. شما واتساپ شون نویسین عدد صورت نپرتین به خاطر که سه خسته همه گفتی بگه پر آوشون بردکی هست، نمیتونیم دانه به دانه یاره بکشیم. اینا دخترها که 1500 سومون این مدل هم کورپاچه‌شون خوشروی باور کنیم پخته ده پوری پخته. اینا دخترها که 1500 سومون با کدام 1500 اینجا سه خای دخترها. مقصد که بازار کاروان بگین خیلی رفت آمد نیست. سخ زکاس کنین. شما بفرمایید که سخ داری چنگ و کورپا و کورپاچه نمیاین. زکاس کنین دستافکا رای میکنه اپا. اینا دخترکو 1500 سومون. یه همیه این توفه شه. اینا دخترکو پیلوس توفه یک لولا بولشتای خیلی ساورمنسکی توفه میگیرین دخترکو 4 کورپاچه 4 بولش 1500 سومون. دستافکا هم به شهر روسیه هم داخل تاجیکستان دارن دخترکو. میتونین در اومد زکاس کنین. نرخ نوشون دسترس کچسوی باشون به حدی بد خوشروی. بازم تکرار میکنیم سخ اینستاگرام داره. اینستاگرام شما موندم در اومده ابونه شوید. پچکای خوش روی من بازم نواری ما هست کورپاچه های نوینکه که در همه جا تا 4500 سومون میفروختین. در سخ باشد نرخش 2800 سومون. نرخ و نوای نیستن در دنیا. 4 کورپاچه 4 بولیش هم میپرتین. ایرا بینین دخترو پروسه سخ که هست دخترو کمتر سویچون توریکای خوشرو در ویدیو سویت اساسیشون ناماده است. یگون کار کردن نمیتونم. واتساپ فروشنده ده مینویسین زکات شما رو قبول میکنن. دستافکا روان میکنن دخترو. اینا پشت رو بولیش نشون دادم چیه دخترو پختاشون باور کنم سخت موندگی که قد نمیشه و عجایبات خوشرو. نرخشون به حد ارزان. ای بازار کاروان، ای بازار سخاوت، ای بازار لوبای جای تاجیکستان فرقیت میکنه به خاطر که اینجا سخای خچون یعنی تیار میکنن خچون میدوزن. نرخ دست است. نرخ رو گفتیم 2800 سومون. دستافکا هم به شهر روسیه هم داخل تاجیکستان دارن دخترکو. ایرا ببینین چقدر خوشروای سویتشته ما گپ ندارم. دختش ده واپشه گپ نیافته استم باور کنین. اینا کورپاچه‌های عروسی برای ایدو، برای معرکه، برای همه چی ایدو اومده. کورپاچه نوینکه فوره البته از همین سخ زکاس کنین دستافکا روان میکنن. اینستاگرامشون موندگیم با سریوتان کورپاچه های اطلس میپرسین. اکم نوروزی را فکر کردین بخیلم. عید دم میشوه، به نوروزی هم میشوه، سالی نو دم میشه، توی معرکه دم میشود. نرخ نوا بوم دخترو 2800 سومون در سخ نوار گرفته سن دخترو. خوشروگی کورپاچه را ببینید اوخی کچست و لیوکس دخترکو. بعد دخترکو میخوام با دقت شما چیزی برسونم. کسی که کورپاچه کالتر یا اینکه درسترن موافقی طلب موافق خطان، موافق خاناتون، موافق پرده و قالینتون، موافق مبلاتون پچسرت خواهین. شما میتونین ماتریالش صورت گرفته در اپا پرتین یا اینکه صورت پرسن شما در صورت نپرتین. زکاس قبول میکنن بدیل خطان کورپاچه را پهمی بارکشه بدیل خطون تیار میکنن. میگن حاضر باشه دختر نسخه اطلس 2800 سومون بالیش نشون میتیم. 4 کورپاچه 4 بالیش ده. اگر لولا بالیش یا خواهین و از عدل سومش میشد پراویل نه عدل سومی بالیشون میشد. میتونین فرمایش دین دخترا اینا پشت
رو بالشتش یک خیلی نقشان به حد دسترس 2800 سومون بیرون در بازار کاروان در بازار کشوری کلان تاجیکستان 4500 سومون باور میکنین در سیخ به حد نرخ دسترس. امروز ما سیخ نوار کردم که شما دخترها زور نه یا نرخ نوار دیده زیغ نشوین. نواری ما از سیخ دستافکا دارن، دستافکا به هم شهرهای روسیه هم داخل تاجیکستان هست. نرخ را گفتیم 2800 سومون. با کسی کنکرین خریداره بود چند تا کورپا و کورپاچه میخره با ارزان میکنن. подписчикои азиз нигоҳ кунед дар ҷани хеле курпачаҳои новинкаи ана блестор бисёрдам хайтек меган ҳама хеле хулоса ҳозир ду та ранг дора ҳар қолини бида ду та ранг дора ҳар рангша нишон метем рангшам партия напай болош нархш духтаро 2300 гуфтена 2300 дар бозор мега 4000 сомон ай мо ки се ханавор дорем нархо бе ҳад дастрас 50% аз бозор арзон духтаро 4 курпача 4 болиш 2 лула болиш ина болиш якташа нишон метем нигоҳ кунед чӣ хушрӯай аҷоибот фасон пуштуру як хелай фреба кадаги нест пуштш як хел боша руш як хел боша хеле нест духтаро нархнаво супер арзон духтарако инҷа ки гуфтем бозори корвон нест сех навор кардесен дар инҷа вибр бе ҳад бисёрай метонен фармоиш заказ қабул карда дастафка ба тамоми шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон низ равон мекунанд духтаро ира бинед чихе вибр бисёра дар ин сех мағоза гуфта одати даҳони ман аст духтаро шумо аҳамият натӣ хоҳиш мекунам мана духтаро скриншот карда ҳатман дар ватсапшон пардоем. модарои азиз апаҳои муҳтарам барои шумо барои чӣ пахторо ба навор гирифтаесем ба хотире ки нишон метем анами инҷада нигоҳ кунед дузандаҳошон ҳаста курпачаҳоро духтесам чуна ки гуфтен ай сех навор кардесем ба анами пахтоҳо тайёр мекунам баъзе одамо пахтоҳои кӯҳнои фарсуда мекунанд у хеле нест духтаро ина доказательств ва болишда ҳозир дохтан ма дидам ба чашмон мақсад ки сех омадагиам ина духтаро духташона бинед чихе хушрӯй ҷои тоза ҳак давай кардесам баъзе одамо як сехи дигар як ду се сол пеш рафтавдем дар рӯи смен мекунанд лекин инҷа ҷои тоза ҳак курпачаҳотон тоза ҳак метонен хонаҳои навтон дароварда истироҳат бибарен духтаро ина пахтоҳошон тозаи духтаро ин доказательствае ки чӣ хел ами курпачаҳоро медузанд ва пахтоҳошон чӣ намудай мана духтаро навори мо аз сех на аз бозори корвон дастафка доранд дар нашоти дастафка ҳамин публикатсиҳое ки имрӯз мондем курпа ва курпачаҳо дар ватсапшон нависен хоҳиш мекунам.